Punis ka diha. Unsa rin mapod ka? Unsa rin ka diha? Luto kag pani-paniud to, guys. Asa na isda? Isda ni guys para paniud to, guys. Magtuwa ta, guys. Para makahigop sa sabaw, guys. Ay, Diyos ko po. Gani kami ka po sabaw. Kami ka sa sabawon. Sabaw, guys. Butang nga na to kuan Ricardo, guys. Good morning, Sadoy. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, lutang isda. Huhugasin sa natin, guys. Atin sang huhugasin ng isda, guys. Oh, gasin. Para malimpyuhin, guys. Para lutuin. Lulutuin natin, guys. Ay, Diyos ko po. Para may Kabadlongon. maulam tayo, guys.